খুব ভালো প্রয়াস। মন্দির হওয়া উচিত, পুজো হওয়া উচিত, ভক্তি জাগা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ দেবকে পশ্চিমবাংলায় ঢুকতে দিতে চান না, তাই দীঘাতে মন্দির করে দিয়েছেন যে আপনি এখানেই থাকুন। তো আনন্দের কথা, মন্দিরে সবাই যাওয়া উচিত, পুজো করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে পরম্পরা আছে সাধারণ মানুষ নিজের পয়সায় মন্দির করেন, পুজো করেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সরকারি পয়সায় হলে লোকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে যাবে না, তার দায় থাকবে না। তাই সোমনাথ মন্দির বারবার ভেঙেছে কিন্তু বারবার তৈরি হয়েছে, কারণ সেটা সাধারণ মানুষের প্রপার্টি, এটাই হয়েছে। তো যাই হোক, সৎ প্রয়াস, সাধুবাদ তার জন্য। এখনো পাকিস্তানি আটকে বাঙালি জওয়ান, কবে মিলবে মুক্তি? বাড়ছে উৎকণ্ঠা। আজ পাঠানকোটে যাচ্ছেন কি? আমরা দেখেছি অভিমন্যু বর্তমান আমাদের ফাইটার পাইলট যখন ওখানে চলে গেছিলেন, তাকে আনার জন্য অনেক বড় ডিপ্লোমেসি হয়েছিল এবং তিনি সকুশল সসম্মানে ফিরে এসেছিলেন, বর্ডার অব্দি ছেড়ে দিয়ে গেছিল। তো ইনিও একজন বীর জওয়ান। আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের সমবেদনা আর তার সঙ্গে আমরা সবাই আছি। তিনিও সকুশল ফিরে আসবেন। যেটা ডিপ্লোমেসি হয় সরকারি স্তরে সে চলছে, আশা করব খুব তাড়াতাড়ি উনি দেশে ফিরে আসবেন। জল বন্ধ করলে পরমাণু হামলা, ভারতকে নির্লজ্জ হুমকি, পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসী। এসব ফালতু কথাবার্তা পাকিস্তান অনেকদিন বলেছে, আর মার খেয়ে বাড়ি ঢুকে যায়। পরমাণু বোম আদৌ আছে কিনা বা থাকলে পচে গেছে কিনা ওটা ভগবান জানে। কেন পরমাণু বোম দেখাবেন না, তাহলে তারপরের দিন থেকে আর পাকিস্তান বলে কোনো দেশ পৃথিবীর ইতিহাসে বা ভূগোলে থাকবে না। পলগাঁও হামলার বদলা, 3 দিনের বিস্ফোরণে ধূলিসাৎ 9 জঙ্গির বাড়ি। তো যারা ভারতবর্ষে থেকে এখানকার সুবিধা নিয়ে এখানকার সমাজের ক্ষতি করছে, দেশের বিরোধিতা করছে, তাদের তো কোনো অস্তিত্ব ভারতবর্ষে থাকা উচিত নয়। এটা যদি 40 বছর আগে হতো তাহলে এত টেররিস্ট হতো না। এই সরকার শুরু করেছে জিরো টলারেন্স, কোনো রকম দেশ বিরোধীদের, দেশদ্রোহীদের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে থাকবে না। কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলছেন যে পদক্ষেপের ঘোষণা ভবিষ্যতে বোঝা যাবে কতটা কার্যকর, কবে বদলা, প্রশ্ন তুলছেন। ঠিক আছে, ওনারা তো কংগ্রেসের তো কোনোদিন বদলাই নেয়নি, প্রেমপত্র লিখতো। মোদী সরকার প্রথম রাউন্ডে দেখিয়ে দিয়েছে যে কি করতে পারে। প্রথম রাতে বিড়াল মারতে হয়, সে মেরে দিয়েছেন মোদী। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পোস্ট করেছেন যে প্রতীকী হুমকি নয়, পাক অধিকৃত কাশ্মীর বিরোধের সময় এসেছে। দেখুন, এরা যারা বলছেন না কাজ চাই, এদের পুরো বিশ্বাস আছে নরেন্দ্র মোদীর উপরে যে উনি পারেন, তাই ওনার দিকে তাকিয়ে এই দাবি করছেন। এর আগে সরকারের প্রতি কেউ দাবি করেনি যে প্রতিশোধ নাও, বন্ধ করো। মোদী করেছেন, তাই মোদীর প্রতি সবার আস্থা আছে, তাই সবাই বলছেন। ফের জম্মু কাশ্মীরকে অশান্ত করার চেষ্টা, উত্তর কাশ্মীরের রামপুর সেক্টরে তুতমার গলির কাছে বিনা প্ররোচনায় গুলি পাকিস্তানে, পাল্টা জবাব ভারতীয় সেনার। পাকিস্তান ওটাই করার চেষ্টা করছে, যাতে যদি ভারত আক্রমণ করে দেয় তার জন্য আগের থেকে ভয় দেখাচ্ছে, উৎপাত করছে। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি এদিক থেকে আক্রমণ হয়, তখন পাকিস্তানি সেনাও পাওয়া যাবে না, সরকারকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পহেলগাঁও কাণ্ডে বিশ্বমঞ্চে আরো চাপে পাকিস্তান, ভারত সরকারকে যে কোনো রকম সাহায্যে প্রস্তুত এফপিআই। আশরাফ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ক্যাশ পটেলের। দেখুন, নরেন্দ্র মোদী বিশ্বে টেরোরিজমের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছেন। এর আগের সরকারগুলো এর বিরুদ্ধে বলে এসেছে বারে বারে বিশ্বমঞ্চে, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্ব দিয়েছেন, নিজের দেশে জঙ্গি দমন করেছেন, শেষ করেছেন এবং বিশ্বে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সব জায়গায় আওয়াজ তুলেছেন। তাই নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন নেতা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে, এবং সমস্ত দেশ কম বেশি তার দ্বারা ইফেক্টেড। তারা নরেন্দ্র মোদীকেই ভরসা করছে এবং সবাই ভারতবর্ষের সঙ্গে আছে এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। मोदी मन की बात में उन्होंने कहा कि शांति और समृद्धि वापस आ रही थी कश्मीर में, पर आप पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने, मास्टरमाइंड आतंकियों ने ये हमला करवाया, जिसके कारण ये 26 पर्यटक अपने जान गए वहाँ। बिल्कुल, ये देश गौतम बुद्ध का है, महात्मा गांधी जी का देश है। ये अहिंसा का, शांति का देश है। दुनिया को हमेशा हम लोगों ने ये पैगाम दिए हैं, यहाँ किसी प्रकार की अशांति, हिंसा, खून बहाना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ का समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज दुनिया भी देख रही है हिंसा के क्या परिणाम हुआ है हर देश में। इसलिए ये जो टेररिज्म है, ये हिंसा है, लड़ाई है, इसका खिलाफ आवाज़ हमने, हमारे देश ने पहले भी उठाया है, आज भी उठा रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं दुनिया में, चाहे सामरिक शक्ति से हो, चाहे डिप्लोमेसी से, बातचीत से हो। इसका समाधान के लिए जो रास्ता भारत ने निकाला है, सब लोग उसके साथ है और बखूबी माननीय मोदी जी ने इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, जाहिर है कोई पूरी तरह से खुफिया जानकारी नहीं थी सरकार के पास। न, कई बार होता है, देखिए वहाँ सरकार है, उसकी भी जिम्मेदारी है। जब तक वहाँ सरकार नहीं था पिछले 5-6 साल, वहाँ टेररिज्म पूरा जीरो हो गया था, पत्थरबाजी बंद हो गई थी, कोई टेररिज्म नहीं दिखता था, कोई टेररिस्ट नहीं दिखता था।
आज क्या हो गया, 1 साल भी नहीं हुआ सरकार आते इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो वहाँ की राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जिन लोगों ने वहाँ लोकतंत्र मांग रहे थे, वहाँ सरकार के चुनाव मांग रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने जबरदस्ती वहाँ चुनाव कराया, उनको भी सोचना चाहिए कि सरकार तैयार नहीं थी, कुछ तो समस्या था, क्यों चुनाव कराया, उसके चलते आज 26 लोगों की जाने गई। यही प्रश्न अभिषेक बनर्जी भी कर रहे हैं अपने ट्वीट हैंडल पे कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेकर नाराज है। जो पब्लिक में आक्रोश हो रहा है कि बीच में जो पत्थरबाज कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि सिक्योरिटी ब्रीच है और ये इसकी जांच होनी नहीं, जो भी है जांच तो जरूर होगा, क्योंकि जहां तक समाचार आ रहा है कि राज्य सरकार ने अचानक वो टूरिस्ट स्पॉट खोल दिया है, किसी को सूचना नहीं था। उनके अंदर ना तो सुरक्षा देने की इच्छा है, ना तो क्षमता है। आप इतने बड़े रिस्क ले लिए, उसका सिक्योरिटी ग्राउंड भी देखना चाहिए ना। ऐसा घटना हो सकता है खुलेआम, ऐसा एक दुर्गम जगह में, तो केंद्र सरकार से बात करके करना चाहिए था। पिछले साल भी खुला था, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। इस साल क्यों गड़बड़ हुआ? क्योंकि वहां राज्य सरकार का जिम्मेदारी थी। आखिरी प्रश्न, शुभेंदु अधिकारी जहाँ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी एक नकली हिंदू नेता है, उसके साथ सुशांत मोहिंदर भी कह रहे हैं कि वो नकली हिंदू नेता है, तो इसको क्या कहेंगे? ममता बनर्जी को कोई हिंदू नेता मानता नहीं है। वो अपने को हिंदू नेता दिखाने के प्रयास कर रही है। अभी जो इमाम लोगों का उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, उसमें 2 साधु थे, उनके पार्टी के कैडर है, गुंडे हैं, उनको साधु बना के लेके गया। तो नकली तो ही है। जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर का उद्घाटन वो करेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन कोई नकली जगन्नाथ की मूर्ति टूटा फूटा समुद्र में बह के आया, उसको दिखा दिया कि भगवान आए हैं। तो क्यों लोगों का भक्ति को लेकर इस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों बहकाव में लोगों को ला रहे हैं? ये गलत चीज है, इसकी हम आलोचना करते हैं। थैंक यू।